কিছুদিন আগেই যে অনেক দুর্ঘটনা কঠোর কঠোর অনুষ্ঠান সেফটির জন্য হেলমেট অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা বন্ধ ফ্যামিলি দাবি আসলে পুলিশ বাইক কমান্ডার কালচা বাইক রেলে এই বাইক রেলের মূল উদ্দেশ্য হল যাতে সবাই হেলমেট লাগিয়ে বাইক চালায়, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। কাহাম के हेलमेट সবুজ পুলিশ বাইক কমান্ডার কালচা বাইক রেলে এই বাইক রেলের মূল উদ্দেশ্য হল যাতে সবাই হেলমেট লাগিয়ে বাইক চালায়, সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য। খুলনা নাঙ্গ ফাইটং স্যার ফাইটং সারা বিশ্ব এখান থেকে সেইখান দেখা তামুং তামো সারা ত্রিপুরা যেটা সেইখান থেকে তামুংখা সারা ভারতবর্ষ সারা বিশ্ব সবচেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট রুলকে চিনি ভারতবর্ষ। চিনি ভারতবর্ষকে অ্যাক্সিডেন্ট বেশি তাম বগেংখা जों नेग्लिजेंस खाइलायो काहाम काहाम लामा खाइरि जाखा तामगा जोंगे तंसे तंसलायो चिनि त्रिपुराबो कारण ग्रुप बांगो चिनि देबरमा सोसाइटी दोगे चौमा सालायनाय चिनि रियां सोसाइटी दोगे रियां मा सालायनाय चिनि म विभिन्न कास्टम निफ्रोम दंगाके चौ माचुबा लायनाय शुधु जों जे ना कत मोटर स्टैंड काम सेनि उंग्रा मोटर स्टैंड पुलिस जोंत चेष्टा खाइदो जोंत चेष्टा खाइदो ब्रो जारा কর্মকর্তা তাবরাও থাও চুয়ান্ন টাকা চুবু থাও কিন্তু এর মধ্যে বল কত রাখাবো আমাদের চঙ্গু সকল খারাপাই খাবে কবিস খাতা লগে লগে কমে চলছে हेलमेट नों टिकेट थुब जागो बनि हनि मानारि हेलमेट थुबो नि निन काहाम खामले अस खंगेना बो आपुर गेले जों बाबि सिदे जों माने एका सचेतन सिनि मोटामुटी सक्सेस ओंनानि लामाव थांगा हने हेदा इगे निजिसे थुबियाके बते आरे बबो थुबियाब्ला आहाया किन्तु माने मुश्किल दङ अमन निजिनिनो बासिनाय कारण आराम बंग पाके अलरेडी प्रत्येक दिन माने विशेष करे बाइक कारण माने कतर घटना नांनानै चान्स बेसि दङ हायसि लामा हायमायागे अब एक्सीडेंट में पूरा नेसा पूरा अब जड़ित दं माने पूरा नांजागा अब हायसि आराम सेकेन्ड एकदम सारा नांगियातै साबिनाना सारा नांगियातै माने बाइक चालना साबि नांले सारा नांगिना केन आं साबिने सानाय अब हायकेनो